2, 3. Yan. Pa. Okay lang yung kalabaw, walang problema. Oh. Yan. Angat para mag-balance. Ano? Kamay ha. 1, 2, 3. Andun lahat ng perse, lahat eh. Ano, okay na? 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Ito, bilis. Ay, kung mano-mano pa yan. Yari. Kaya na ito, mano. Kailangan gamitan ng utak. Para... Ano yan? Yan. Dadan. 1, 2, 3. Ayun, very good. Pasok. Sabit ka lang. Christian lang may sabit. Ganado si Christian. Okay, oh.